السلام عليكم تلاميذ سنة تالتة إعدادي مسلك دولي. غنبداو بأول درس في الرياضيات calcul littéral, développement, factorisation et identité remarquable. calcul littéral هو الحساب الحرفي. développement النشر، factorisation تعميل، identité remarquable هما المتطابقات الهامة. هاد les identités remarquables كنحتاجوهم بزاف في le développement et la factorisation. développement. Définition. Développer, c'est transformer un produit en une somme. يعني نحولو une expression من un produit en une somme. نحولوها من جداء لجمع. Rappel. Une somme est une suite d'addition et de soustraction. Une somme كتعني بلي l'expression فيها addition et soustraction. يعني كيقدر يكون فيها زائد وناقص. Propriété. Soit A, B, C, D et K, des nombres réels, يعني أعداد حقيقية. K facteur A plus B égale K1 plus KB. هنا غنشرو K. K fois 1 plus K fois B. Exemple. 3 facteur 5A plus 7. هنا غنشرو 3. 3 في 5A زائد 3 في 7. 3 في 5A هي 15A. 3 في 7 21. هنا حولنا l'expression من جداء لجمع، يعني من un produit en une somme. K facteur A moins B égale K1 moins KB. غنشرو K fois A plus K moins B يعني K1 moins KB. Exemple. 2 facteur 4A moins 6. هنا غنشرو جوج في 4A ناقص جوج في 6 كتساوي 8A ناقص 12. A plus B facteur C plus D égale AC plus AD plus BC plus BD. Exemple. 4A plus 2 facteur 3 plus B. نستعملو القاعدة ديال A plus B facteur C plus D. 4A زائد 2 في 3 زائد B تساوي 4A في 3 زائد 4A في B زائد 2 في 3 زائد 2 في B تساوي 12A زائد 4A B زائد 6 زائد 2 B تساوي 12A زائد 4A B زائد 2 B زائد 6. Factorisation. Définition. Factoriser, c'est transformer une somme en un produit. يعني نحولو المجموع لجداء. Rappel, une somme est une suite d'addition et de soustraction. إذا la factorisation هي العكس ديال le développement. في le développement كنحولو un produit en une somme. في la factorisation كنحولو une somme en un produit. Propriété. Soit A, B et K des nombres réels. Ka plus Kb égale K facteur A plus B. إذا K هو le facteur commun بين Ka et Kb. Exemple. 5x plus 5y égale 5 facteur x plus y. Le facteur commun هو 5. Le facteur commun بين 5x et 5y هو 5. Ou 3x plus 15 égale 3 facteur x plus 5. 3x ملي دينا منها le facteur 3 بقات x و 15 دينا منها le facteur 3 بقات 5. 5 fois 3 égale 15. Ka moins Kb égale K facteur A moins B. Exemple. 2x moins 2y égale 2 facteur x moins y. Le facteur commun هنايا هو 2. Ou 4y moins 6 égale 2 facteur 2y moins 3. Le facteur commun هو جوج. 4y نديو منها جوج كتبقى جوج y. وناقص 6 نديو منها جوج كتبقى ناقص 3. حيت ناقص 3 في جوج هي ناقص 6. K est appelé le facteur commun. Le facteur commun هو K. Identité remarquable.
كاينين 3 ديال لي زيدونتيتي ريماركابل كنستعملوهم في لو ديفلوبمون et la factorisation. Soit A et B des nombres réels. Carré d'une somme, هذه هي أول identité remarquable, carré d'une somme A plus B à la puissance 2 égale A à la puissance 2 plus 2AB plus B à la puissance 2. Carré d'une différence. A moins B à la puissance 2 égale A à la puissance 2 moins 2AB plus B à la puissance 2. Produit d'une somme par une différence. A moins B facteur A plus B égale A à la puissance 2 moins B à la puissance 2. هادو هما لي زيدونتيتي ريماركابل بثلاثة اللي غنحتاجوهم في لو ديفلوبمون et la factorisation. Développement à l'aide des identités remarquables. دابا نشوفو كيفاش كنعملو لو ديفلوبمون باستعمال لي زيدونتيتي remarquables. A plus B à la puissance 2 égale A à la puissance 2 plus 2AB plus B à la puissance 2. دابا غنستعملو هاد ليدونتيتي remarquable باش نعملو لو ديفلوبمون من هاد ليكسبرسيون. Exemple. x زائد جذر 3 الكل أس 2. إذا غنعتبرو x هي A جذر 3 هي B. x زائد جذر 3 الكل أس 2 تساوي x أس 2 زائد 2 في x في جذر 3 زائد جذر 3 أس 2 تساوي x أس 2 زائد 2 جذر 3 x زائد 3 حيت جذر 3 أس 2 هي 3 حيت الأس كيحيد الجذر بقات 3. ليدونتيتي ريماركابل الثانية A ناقص B الكل أس 2 تساوي A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2. Exemple. 2x ناقص 3 على 4 الكل أس 2. إذا غنعتبرو 2x هي A و 3 على 4 هي B تساوي 2x أس 2 ناقص 2 في 2x في 3 على 4 زائد 3 على 4 أس 2 تساوي 4x أس 2 ناقص 4x في 3 على 4 4x هي ناقص 2 في 2x زائد 3 أس 2 على 4 أس 2 4x في 3 على 4. بما أننا عندنا 4 في المقام و 4 في البسط غنحيدوهم بجوج حيت 4 على 4 هي 1 تساوي 4x أس 2 ناقص 3x حيت بقات ناقص x في 3 هي ناقص 3x زائد 9 على 16 3 أس 2 هي 9 و 4 أس 2 هي 16. A moins B facteur A plus B égale A à la puissance 2 moins B à la puissance 2. Exemple. 20 ناقص 8x في 20 زائد 8x تساوي 20 أس 2 ناقص 8x أس 2 تساوي 400 ناقص 64x أس 2. Factorisation à l'aide des identités remarquables. دابا نشوفو كيفاش كنستعملو لي زيدونتيتي remarquables في لا فاكتوريزاسيون. لي زيدونتيتي remarquables كيتكتبو على شكل ان برودوي كيتحول اون سوم ولكن في لا فاكتوريزاسيون كنعملو العكس كنعملو اون سوم كيتحول ان برودوي حيت A plus B à la puissance 2 هي برودوي حيت هي A plus B facteur A plus B. Exemple. Y à la puissance 2 plus 4y plus 4. هاد l'expression غنعملو لها لا فاكتوريزاسيون باستعمال هاد ليدونتيتي remarquable. إذا هاد l'expression خصنا نكتبوها في الأول على شكل A à la puissance 2 plus 2AB plus B à la puissance 2. إذا y à la puissance 2 plus 4y plus 4 égale y à la puissance 2 plus 2 fois y fois 2 plus 2 à la puissance 2. حيت هنا A هي y و B هي جوج من عرفناها عملنا جذر 4 هو جوج تساوي y زائد 2 الكل أس 2. A à la puissance 2 moins 2AB plus B à la puissance 2 égale 1 moins B à la puissance 2. Exemple. 9x à la puissance 2
ناقص 6x زائد 1. غنعملو لا فاكتوريزاسيون لهاد ليكسبرسيون باستعمال ليدونتيتي ريماركابل هادي a moins b à la puissance 2. إذا خصنا نحددو a ونحددو b. 9x à la puissance 2 هي a à la puissance 2 و 1 هي b à la puissance 2. إذا باش نعرفو a خصنا نعملو 9x à la puissance 2 كاملة نعملو لها الجذر غتساوي هي 3x و 1 حتى هو كنعملولو الجذر كيساوي 1 جذر 1 كيساوي 1. إذا ليكسبرسيون غترجع مكتوبة على هاد الشكل 3x à la puissance 2 moins 2 fois 3x fois 1 plus 1 à la puissance 2. حيت ناقص 6x غنفككوها هي moins 2ab يعني ناقص جوج في a اللي هي 3x في b اللي هي 1 يعني ناقص جوج في 3x في 1. إذا a هنايا هي 3x و b هي 1. إذا تساوي 3x ناقص 1 الكل أس 2. a à la puissance 2 moins b à la puissance 2 égale a moins b facteur a plus b. Exemple, x plus 5 à la puissance 2 moins 9. إذا في هاد l'expression خصنا نحددو فين هو a فين هو b. هنايا هو x زائد 5 à la puissance 2 غنعملولو الجذر و 9 غنعملو لها الجذر. إذا الجذر x زائد 5 الكل أس 2 هو x زائد 5. إذا هذه هي a و b هي جذر 9 اللي هي 3. إذا a هي x زائد 5 و b هي 3. إذا تساوي x زائد 5 الكل أس 2 ناقص 3 أس 2. غير بدلنا الكتابة وصافي. و a هي x plus 5 و b هي 3 égale x plus 5 moins 3 fois x plus 5 plus 3 يعني a ناقص b في a زائد b égale x plus 2 facteur x plus 8. En effet, pour résumer, développer, c'est transformer un produit en une somme. Et factoriser, c'est transformer une somme en un produit. D'abord, on va faire des exercices corrigés pour تفهموا مزيان le développement et la factorisation. On va نستعملوا فيهم حتى les identités remarquables. Exercice 1. Développer et simplifier ce qui suit. إذا هاد les expressions خصنا نعملو لهم le développement. Le développement هو transformer un produit en une somme. وهاد les expressions كاملين هما un produit يعني خصنا نحولوهم en une somme. ودابا غنشوفو الكوريكسيون ديال هاد l'exercice. a égale moins racine 3 facteur racine 3 plus 2. هاد l'expression ما غنستعملوش les identités remarquables. غنعملو le développement avec le facteur k بحال هاد القاعدة. k facteur a plus b égale ka plus kb. k في هاد l'expression هو moins racine 3. a égale moins racine 3 fois racine 3 moins racine 3 fois 2. a égale moins racine 3 à la puissance 2 moins 2 racine 3. a égale moins racine 3 moins 2 racine 3. b égale 3 plus x facteur 2x plus 4. هاد l'expression غنستعملو le développement عادي بحال هاد القاعدة. a plus b facteur c plus d égale ac plus ad plus bc plus bd. b égale 3 fois moins 2x plus 3 fois 4 plus x fois moins 2x plus x fois 4. b égale moins 6x plus 12 moins 2x à la puissance 2 plus 4x. b égale moins 2x à la puissance 2 moins 2x plus 12. c égale 4x moins 1 à la puissance 2. هاد l'expression غنستعملو هاد l'identité remarquable. a moins b à la puissance 2 égale a à la puissance 2 moins 2ab plus b à la puissance 2. بحيث
4 إكس هي أ، 1 هي ب. سي تساوي 4 إكس أس 2 ناقص 2 في 4 إكس في 1 زائد 1 أس 2. سي تساوي 16 إكس أس 2 ناقص 8 إكس زائد 1. 4 أس 2 هي 16. سي تساوي 6 إكس زائد 2 في 6 إكس ناقص 2. هنا نستعملو هاد ليدونتيتي غوماركابل. A moins B facteur A plus B égale A à la puissance 2 moins B à la puissance 2. D égale A في هاد l'expression هي 6x و B هي 2. D تساوي 6x أس 2 ناقص 2 أس 2. D تساوي 36x أس 2 ناقص 4. E تساوي y زائد 7 الكل أس 2. غنستعملو هاد ليدونتيتي غوماركابل. A plus B à la puissance 2 égale A à la puissance 2 plus 2AB plus B à la puissance 2 بحيث A هي y و B هي 7. E تساوي y أس 2 زائد 2 في y في 7 زائد 7 أس 2. E تساوي y أس 2 زائد 14 y زائد 49. F égale 2x facteur 3 moins racine 2. هنا نعملو لو ديفلوبمون عادي بهاد لو فاكتور k facteur a moins b égale ka moins kb. F égale 2x fois 3 moins 2x fois racine 2. F égale 6x moins 2 racine 2x. Exercice 2. Factoriser ce que suit. A égale x plus 7 facteur 5 moins 4x moins 2 facteur 5 moins 4x. في هاد l'expression غنفاكتوريزيو بلو فاكتور كومون بحال هاد القاعدة K1 moins KB égale K facteur 1 moins B. Le facteur commun في هاد l'expression هو 5 moins 4x. A égale 5 moins 4x facteur x plus 7 moins 2. A égale 5 moins 4x facteur x plus 5. B égale x plus 3 à la puissance 2 plus 5 facteur x plus 3. Le facteur commun هو x plus 3. غنستعملو هاد القاعدة K1 plus KB égale K facteur A plus B. B égale x plus 3 facteur x plus 3 plus 5 facteur x plus 3. حيت x plus 3 à la puissance 2 كتعني هي x plus 3 facteur x plus 3. إذن B égale x plus 3 facteur x plus 3 plus 5. B égale x plus 3 facteur x plus 8. C égale x à la puissance 2 moins 9. هنا نستعملو هاد ليدونتيتي remarquable. A à la puissance 2 moins B à la puissance 2 égale A moins B facteur A plus B. A هي x و B هي la racine de 9 اللي هي 3. C égale x à la puissance 2 moins 3 à la puissance 2. غنستعملو ليدونتيتي remarquable غترجع C هي x ناقص 3 في x زائد 3. D égale x à la puissance 2 plus 2x plus 1. نستعملو هاد ليدونتيتي remarquable. A à la puissance 2 plus 2ab plus b à la puissance 2 égale a plus b à la puissance 2. A هي x و b هي 1 و جوج ab هي جوج في x في 1. إذا d تساوي x أس 2 زائد 2 في x في 1 زائد 1 أس 2. d تساوي x زائد 1 الكل أس 2. E تساوي 16x أس 2 ناقص 8x زائد 1. نستعملو هاد ليدونتيتي remarquable. A à la puissance 2 moins 2ab plus b à la puissance 2 égale
a moins b à la puissance 2. باش نحددو a غنعملو جذر 16 x. e تساوي جذر 16 x الكل أس 2 ناقص 8 x زائد جذر 1 أس 2. e تساوي 4 x الكل أس 2 ناقص 8 x زائد 1 أس 2. ملي زدنا الجذر من 16 جذر 16 هي 4. جذر 16 هو 4 وجذر 1 هو 1. إذن e تساوي 4x الكل أس 2 ناقص 2 في 4x في 1 زائد 1 أس 2. إذن غنفككو 8x حيت هي كتعني 2 AB. 8x هي 2 في 4x في 1 بحيث A هي 4x و B هي 1. e تساوي 4x ناقص 1 الكل أس 2. f تساوي 7x زائد 3 الكل أس 2 ناقص 81. نستعمل هاد ليدونتيتي remarquable. a à la puissance 2 moins b à la puissance 2 égale a moins b facteur a plus b. بحيث أن a هي 7x زائد 3 و b هي لا غاسين ديال 81. f تساوي 7x زائد 3 الكل أس 2 ناقص جذر 81 أس 2. f تساوي 7x زائد 3 الكل أس 2 ناقص 9 أس 2 حيت جذر 81 هو 9. f تساوي بما أن a هي 7x زائد 3 و b هي 9 إذن f تساوي 7x زائد 3 ناقص 9 في 7x زائد 3 زائد 9. f تساوي 7x زائد 3 ناقص 9 غنحيدو الأقواس في 7x زائد 3 زائد 9. f تساوي 7x ناقص 6 في 7x زائد 6. غير زدنا 3 مع ناقص 9 و 3 زائد 9.